Belai thom thom tufla zak tabu belwari blogo tam gangke koktum bisni shaimaka BJP tai tipra mothani so problem mani mugo belai tungfla zak tabu BJP ni flag rok bo khitar jak nukha tai khorok sha tipra sha takubo bokrok phati thrisasro ungjak malkhung haikaba fire service hor bothani brindai rok ni malkhung asui kok sai tongmani nukha tipra mothani themrang rok bu nei phebo boro koksil chaka tipra mothani themrang bu nei tabuk aro naimathang bodolok bo kuthum laijak o party monoroi belai thom thom tufla jak amodrgi borokam kok saka khanai nadi dongo tv ni mangpilio belai kheno thom thom tungfla jak tabo ikobo motharok sunai ta khaimani ang sai mansra brokliya motharok eta khaibayo ono yang brokti chopasari phakya tai sai embosken phayai aisen card bai mani gani bokrok pura phati jak phati jani yak phati ka pura obai ko yang khakla bobo yang pura card bai mani card bai mani ekdam police ai jam kha borok pura thumtu bai oboseng mung sase borok bai kuno kuya sor bai mani orja obo bebang thei ko yang raga obo yang jotono tinin bisingau ni bagai ya cinta kanyen bagai ang jotono no hojau hambai joto chini medicinal fire of Haimanra Peneno main common also is the chini state hike district level khai chini kasa karmosusi rosa o program chini je black hinang kungmani tamni hinkai je singo program khainani bagai sing arrange bakal laikya amni bisingo sing senior ko ekjon boro 6-7 জন হেঙ্গানো আসমিয়া সামুখাই টংনাই বড় আসমিয়া চিনি বরক সকাই বেয়াখো অসময়ে বরক সুযোগ নাওইনি ফাইনাই কিছু দুষ্টি বরক ভাইছে ফাইনাই অমাইতে চিনি বর্ণ ফাইনাই দুখু বুইতগই অমহাই লাইকলাং থাঙা অমহাইতা খরক বছর বুজা খাতেই বড় বড় দরক দুখু মাখা চিনি বরক 6 জন হাই ইংগানা দুখু মানাই আমনি বিসিঙ্গ বখরক দুখু মাংখা ওংকাই বাক্সা বিসিমারক খাকলা প্রক অমহাইতে দুখু মামাইতা বুনাই রন্টি সিনি bunai rong to sotik jaga ang karini bagai ang saimaliya tamni hingkai tobe hingkai je bunai je sapanang thung tobe hingkai kebni obo nijini ব্যক্তি ikoya jotono party ni khainani dorga tongo party no jotono khainai kebo nini ani abo kunu koroi nini je dorga tongo party khainani amhaino sungbo jotono jar jar dorga tongo je party khainani bagai abno next time am haitang thung mane susto babe jotono tongan hingkai elgo tongan hingkai jotono kahamka tongan thung মানে এক সাইতে আমাকে নং বুইনো বুইতগই কোন কিছু খাইনানি নিতা মলা ফুংনাই নিজেরা নিজেরা দুখুমানাই আফাই নেক্সট টাইম অম হাইতাং থং গা जुदिनो सुनुंग ब অম হাইনে বেলাই ব্রক जेबोने लिमिट जेबोने तमुसामु जेबोने व्यवहार ब्रक उजुनो नारगि हांखाय बा बायरे हांखा संबा हाइना आसुगि तंगला सिनि सिकला बदलंगइबो संबो नेक्स्ट टाइम जों बासानाय संबो नासिगि तंगला खायनो बो बदलनि बरक बो फाइसा बो बदल बोलते त्रिब्रह्म थानी बरनो फाइ बुतो और फाइने बुतो खाइपियो हनि खाइ पेजा आं स्पट फाइनो फाइजा बरनो फाइनाय और गतना खाइकलां हनि खाना जरा बोलते 10টা 10:30 সময় রক বরক ফাই ভাই খাইপিজাতা যে বুজাংনাই বন তাও ব সাখাপ লগ হজাগैतो सिनि जे इन्जुरं जा बरनो सं महैकेना रहजाका सिनि जिरायना साखामनगो अबजेतलांगैने बरनो ट्रिटमेन्ट खालायथिंगो ताबसो पयजन तो बनि कन्डिशन बो हेरो बंनि कन्डिशन मोटामुटी एकदम सिरियास न कारण तामनिके बखर फाटि जाक देहर बिसमार दुखुमान जाक आपनि कारणे किसा बरं सरि किसा नरमनो दङ महाय बाबा हाया बरे रक सलायनाय ताबक जे बुजांनाय रकनि बा जे बुनाय रक बंनि एगेन्स्ट बाबा हाया बरे रक सलाय नाजि तामनिके बरक तंग सं तंनाय हायकबा जों कासा सिनि जे कर्मसुचि जों पाना खायनि बा पालन खायनि थांमो जर फायने बरक व्यक्तिगत न फायने बरक बाचे फायने बरक बुतो खायपे माने आबनि बागै जोंबो हायनि नासिपि तंगलाक बलनि थाने जों एक्शन नाजांनाय हायकबा जों थाना रक थांगने जों कासे बंनि मुंगनि एफआर बा बाहाय तिसा जांनाय सारनि सिनि मुंखे आं तागरजला मण्डल যুব মোর্চাनि प्रेसिडेंट हामबाय सार ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল এখানে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বেলবাড়িতে তো বেলা 11টা নাগাদ আমাদের এই প্রোগ্রামের সময়টা ছিল তো আমরা প্রোগ্রামে এসে দেখি এখানে তিপ্রামথার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 5 থেকে 6 জন কার্যকর্তাকে আহত করেছে সংগঠন করার সবার অধিকার আছে তিপ্রামথারও যেমন অধিকার আছে ভারতীয় জনতা পার্টির অধিকার আছে সবার অধিকার আছে
আমি তীব্র ভাষায় তিপ্রামথার এই কার্যক্রমকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আগামী দিনে যদি টাকার জলাতে এইসব কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব। আর কিছু কারোর কোশ্চেন থাকলে